Kaligtaan ni mga mamog sir, if imo siyang ganahan siya imong taguan, imo siya ipilo ka usa, nya pilo na sad ka og balik. Okay? Human imong ipakaon. Nya ingon sila, mas maayo daw og imuhang i-reverse before ka magsugod og after sa imuhang tahi. Oh. So akong buhaton, okay? Itong iporma, oh, imong i-forward, ay sorry siya, shake. Imong i-forward, dayon imong i-backward, kay para ma-reverse siya, ana. Unya, imong i-forward balik, og imong agian imuhang mga kilid, pareha ana. Oh, agi ka, ana sa imong mga kilid. Oh, hantod, maabot ka sa tumoy. Oh, imo na sad i-reverse. Okay, oh. So, ang kuan daw ana, ang tumoy, kay dili dali matangkas. Oh, dili dali maibot i-compare sa walay reverse, maibot siya daw. Oh, kana. Matastas og dali. Kay kung imong gi-reverse, dili siya matastas og dali. Ang pikasad imo sang i-reverse para dili matastas og dali. Okay? So mao na siya nya atong sewing machine kay kani nga singer. Oh, ha? Asa mo mangita ana nga singer? 4.9 lang straight so in very good condition, Japan made. Anhi na ta sa shop para makasulay na ta. Okay? So kana siya.